नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहबाकू जाउछि गोटे एमिति साधना जो साधना करबा द्वारा मनुष्यर आर्थिक संकट सबुदिन पई शेष होई जिवो। मनुष्य धनवान हेबा सह समाजर समस्त सुख भोग करि परिबो। याकू कहंती ऋण मोचन लक्ष्मी प्रयोग। ऋण गोटे एमिति अभिशाप जहाँ मनुष्य को तिल तिल करिकरी मारी चले। मनुष्यर मान सम्मान आभिजात्य उपरे कलंक लगै दिए। ऋण एभली गोटे अभिशाप जहाँ सुनार संसार को भी भांगी दिए। सुख शांतिपूर्ण जीवन रे विष भरी दिए। ऋणर सुध दे मनीष बुढ़ा हो जाए किंतु ना ऋण सुझी पारे ना पुनः से निज सुख शांति फेरी पाई पारे। एणु आजिर ई वीडियो रे गोटे एमिति प्रयोग देवी जहाँ करिबा द्वारा ऋण सुझीबार बाट फिटी जाए। यही प्रयोग को ऋण मोचन लक्ष्मी प्रयोग कह जाए। यही प्रयोग को जुलाई 2 तारिख रे संपन्न करने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अच्छी। नचेत जेकोसी एकादशी दिन यही साधना को आपण संपन्न करें अथवा यही साधना को संपन्न करा जाई परिबो। सबुठु इंटरेस्टिंग कथा होची यही प्रयोग मात्र गोटे दिनर। एणु यही प्रयोग को समस्त करें। यार 2 प्रकार साधना अच्छी। गोटे दिनिकिया भी गोटे अच्छी आउ 81 दिनिया भी अच्छी। गोटे दिनर प्रयोग रे जहाँ नीति नियम 81 दिनर प्रयोग रे मध्य समान नीति नियम। केवल 81 दिन जो साधना करा जाए से 2.5 लाख मंत्र जप संपन्न करा जाए। से होम ओरिका किछि करिबा आवश्यकता नाही। एथिपई आवश्यक सामग्री कौन? ऋण मुक्ति यंत्र, ऋण मोचन लक्ष्मी तंत्र फल, कुंकुम, दीप, धूप। एथिरे माला व्यवहार करा जीव नाही। उभय माला व्यवहार करि पारंती आपण न करि भी पारंती। जदि माला व्यवहार करिए तेबे पद्म बीज माला जहाँ को आम पुष्कर माला कहू से पुष्कर माला को आपण एथिरे व्यवहार करि परिबे। केमिति करिवे साधना मंत्रटी को मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। जो दिन कहली सेही दिन आपणकर लोकेशन अनुसार शुभ मुहूर्त देखि नियंतु। अमृत बेला नचेत महेंद्र बेला देखिकी पूर्व दिग को मुह करिकरी बसिबे। सामने गोटे प्लेट रखिबे। एथिरे आसन जेकोसी रंगर व्यवहार करा जाई परिबो। वस्त्र मध्य जेकोसी रंगर व्यवहार करा जाई परिबो। केवल नील एवं कला रंग को छाड़िकी सामने थिबा प्लेट उपरे धला रंगर कपड़ा पकई देबे। से कपड़ा उपरे जंत्रटी को स्थापना करिवे। एई जंत्र को जल रे धोइबा आवश्यकता नाही किंबा जंत्र को स्नान करइबा मध्य आवश्यकता नाही। कुंकुम रे टिके पानी मिसेइकरी गोळई देबे। अनामिका अंगूठी रे नचेत डालिंब काठी रे से जंत्र उपरे निजर ना लिखिबे। जदि अन्य काहापई करुछंती तेबे ता ना जंत्र उपरे लिखिबे। ना लिखिबा परे पुणी जंत्रटी को प्लेट उपरे रखिदेबे। से जंत्र उपरे ऋण मोचन लक्ष्मी तंत्र फल रखिदेबे। जंत्र सह फल को धूप आउ दीप देखेइबे। एथिरे कौनसी प्रकार नैवेद्य किंबा भोग देवा आवश्यकता नाही। एथिरे नैवेद्य होची ऑप्शनल। आपणको इच्छा हेले आपण देई परिबे, न इच्छा हेले देई परिबेनी। जदि साधक चाहे तेबे अल्प टिके मिश्री मध्य भोग लगे दे परिबो। एथरे नैवेद्य होची ऑप्शनल। तापरे जो मंत्र डिस्क्रिप्शन रे देइची से मंत्रटी को 11 माला पद्म बीज माला रे जप करिवे। नचेते 2 घंटा पर्यंत मंत्रटी को ध्यान मुद्रा रे बसिकरी लगातार जप करि चलिबे। आपण जेमती बसुछंती बसंतु, सुखासन रे बसंतु, पद्मासन रे बसंतु, सिद्धासन रे बसंतु किंबा वीरासन रे बसंतु। जो आसन रे आपण बसिया कथा बसंतु। आखि बंद करिकरी लगातार 2 घंटा पर्यंत मंत्रटी को जप करि चलिबे। ता पर दिन जंत्रटी को नदी रे विसर्जन करदेबे एवं तंत्र फलटी को कौनसी लोक को दक्षिणा किछि फूल आउ किछि फल खाद्य स्वरूप सह दान करदेबे। एभली करिया द्वारा तंत्र फल सहित व्यक्तिर ऋण अर्थात साधकर जेते सब ऋण अछि जहाकू दान देले ता पाखकू चली जीव। मनीषर ग्रह बाधा कारण हो किंबा पूर्वजन्मर कर्म जोगु हो दरिद्रता और ऋण दान नहीं थिबा व्यक्ति पाखकू चलीजिव एवं व्यक्तिर घरे थिबा दरिद्रता सबुदिन पई ता सह चलीजिव। से तंत्रोक्त फल सह चलीजिव। जदि कौनसी लोक ई दान नौनी तेबे जेकोसी मंदिर रे कहिथिबा सामग्री माने तंत्रोक्त फल ता सह किछि दक्षिणा किछि फूल आ किछि फल
ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନଚେତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ବିଗ୍ରହ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରରେ ଆରତି କରିବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକା, ତେବେ ଆପଣ 81 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରିପାରିବେ। କେମିତି ସାଧନା କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଲେ, ତା ଉପରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଫଳ ଅର୍ପଣ କଲେ। କୁଙ୍କୁମରେ ନାଁ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଫଳଟିକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଳଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ବାଦ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଫଳକୁ କାଢ଼ିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଟେଇବାର ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଥିବ। କେବଳ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଫଳଟିକୁ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଳାଟିକୁ ଧରିକିରି 11 ମାଳା ନହେଲେ 21 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 81 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବେ। 2.5 ଲକ୍ଷ 81 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାଳା ପର ଡେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମବୀଜର ମାଳାରେ 30 ମାଳା ଜପ କରିଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। 81 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନ କହିଥିଲି କି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି ଭସେଇ ଦେବେ, ମାଳାଟିକୁ ନେଇକରି ଭସେଇ ଦେବେ, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଫଳ ତା ସହ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ଫଳ ନେଇକରି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେବେ, ନଚେତ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ, ସେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଫଳ ସହ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା କୌଣସି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତେବେ ଆପଣ ନେଇକରି ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଋଣ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଋଣ ଶୁଝିଯାଏ। ଏହି ସାଧନାର କିଛିଟା ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ? ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। କାହାରି ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ କି ରାଗିକିରି କୌଣସି କଥା କହିବେନି। କୌଣସି ଗଛରୁ ଅଯଥାରେ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବେନି, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ହଣାକଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେନି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଆଉ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିଷେଧ ରହିବ। ଆଉ ପାନ, ବିଡ଼ି, ଗୁଟକା, ସିଗାରେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାନ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଖାଇପାରିବେନି। ଚୁଟି ନଖ କାଟିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଏକାଳକେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 81 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ୟାକୁ ଆପଣ 8ଟା ଫେଜ୍ରେ ସାରିପାରିବେ। କେମିତି? 11 ଦିନ ଲେଖାଏ। 11 ଦିନ କଲେ, 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି 11 ଦିନ କଲେ, ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି 11 ଦିନ କଲେ, ଏମିତି 8ଟା ଫେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାରିପାରିବେ। ନଚେତ 21 ଦିନିଆ ଲେଖାଏ ଆପଣ 4ଟା ଫେଜ୍ରେ ବି ସାରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଏଣୁ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରୁନି, ତେବେ ଏଇଠି 1-2ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ପିକଅପ୍ କରିନେଉଛି। ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ଗୁଣିଆ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଗୁଣି କରିଲେ କେହି ଗୁଣିଆ ତାର କାଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି କାଟିବା? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କାହାରିକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ ସେମାନେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ଗୁଣିଆ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଲଟେଇଛି ୟାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରକୁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାର କାଟ ନାହିଁ। ମହାରୁଦ୍ର କବଚ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଳି ଚଲେଇବା ମନ୍ତ୍ର କହୁ, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନ ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର କଟିଯାଏ। ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଗଲା ତେବେ ତା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାମଟା କରିଥିବ, କ୍ରିୟାଟା କରିଥିବ, ତାପରେ ଏମିତି ବଜ୍ର ଭଳିଆ ପ୍ରହାର ହେବ, ସିଏ ନିଜେ ପେଲା ଖାଇଯିବ ତାରି ଭିତରେ।
आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न पचार जे सर आम घर को काउरी हाड़ गोटे नाली कपड़ा किए गुड़ेकी लुचेकी तंत्र प्रयोग होगी कौ तंत्र प्रयोग होती काटा केमी सबुठ बेस्ट घरे पातल नृसिंह जंत्र स्थापना करी डेली 7 माला लेखाएं मंत्र जप करूँ नचेत चैनल देती तंत्र काटपाई काटपाणी मंत्र ताकू ट्राए करूँ अजथारे ट्राए न करी फोकट्रे कमेंट करूँ ना। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न पचार जे हरे कृष्ण महामंत्र जप करी ना क्लीम कृष्णाय नमः मोक्ष पाइका जप करी गोलक धाम जावाई कौटा प्रযোज्य देख गोलक धाम जावा एत सहज नुहे लोक लक्ष लक्ष जन्म लगी जाए तथापि दुईटी जाक मंत्र भितर जोटा को आप चाहिए से जप करेंगे जोटा आपको सुइटेबल लगुच से आप जप करेंगे उभय मंत्र आपको गोलक धाम प्राप्ति करईदब। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न पचार जो मैंने तंत्र जो पागल तांको किपरि सुधारिबा बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न गोटे पचार गायत्री मंत्रर म्यूजिक थेरापी दिंतु गायत्री मंत्र म्यूजिक प्ले करी शुणातु दिन राति 24 घंटा किछि दिन भितर से ऑटोमेटिक ठीक हो आप देखिए। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न से पचार जे भूत प्रेत देवता या देवी प्रत्यक्ष साधना समय सिद्धि हैला परे कौन से माने ओडिया कथबार्ता करती वचन नियंती आउ दियंती दयाकोरी जनइबे से माने कौन सब लैंग्वेज जानिछंती भल इंटरेस्टिंग कथाटा यहाँ आप पचार वास्तव में जो जक्षिणी अप्सरा गंधर्व गंधर्व कन्या को कथा कहते आपण एमाने हेले देवता एमाने सबू भाषा जानती किंतु भूत प्रेत केवल निज बंची समय जो भाषा जानी थे से भाषा ही से माने कथा कहि परिबे। आम भारत में जब कौन से लोक मरी जाए सी तार जन्म हवा ठारू नहीं वर्तमान समय पर्यंत अर्थात से जो भूत बा प्रेत जोनि अच्छी से समय पर्यंतर घटना विषय रे ही कहीपर आसंता भविष्य को कहीपर ना कि वर्तमान जन्म जो से नहीं पूर्व जन्म कथा भी से कहीपर ना। तेबे आज भिडियोटी एतिकी जदि आपको भिडियोटी भल लगी भिडियो देखापी आप चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।